إذا كانت هذه المجالس المباركة منتسبة للحبايب، منتسبة إلى ذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فغذاؤها أعظم ودواؤها أكبر وفائدتها أعلى وأرجى عند الله سبحانه وتعالى. Terlebih lagi, majelis yang kita hadiri ini merupakan majelis yang dipimpin oleh seorang habaib, zuriyah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka obat yang akan kita dapatkan, penyembuhan yang akan kita dapatkan itu akan lebih cepat dan lebih sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. هذه المجالس يا إخوان يا حبايب يا حاضرين يا طلاب بالخصوص، هذه المجالس تحتاج إلى قلب حاضر، إلى قلب موجود ليس غافل عن الله سبحانه وتعالى. Kemudian wahai orang-orang yang hadir di majelis ini, duduk di majelis ini, kita hadir di majelis ini untuk apa? Kita duduk di tempat ini, di majelis ini kita butuh untuk apa? Untuk hati yang hadir ketika duduk di majelis ini. لذلك قال العلماء لا ينال رحمة الله في هذه المجالس ولا ينال بركة هذه المجالس ولا ينال سر الله في هذه المجالس إلا من اجتمعت فيه 5 شروط. Yang dimana dikatakan oleh sebagian para ulama, dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidaklah seseorang mendapatkan rahmatnya Allah, tidaklah seseorang mendapatkan magfirahnya Allah, ampunannya Allah, tidaklah seseorang mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala ketika duduk di majelis ini, di majelis seperti ini, kecuali apa? Kecuali orang tersebut hadir dan duduk di majelis seperti ini membawa 4 sifat yang akan beliau sebutkan nanti. الصفة الأولى Apa sifat yang pertama? أن يكون الإنسان يأتي إلى هذه المجالس بشوق وتعلق إليها. Dan hendaklah orang yang duduk di majelis seperti ini memasang hati, membawa hati yang hadir dan rindu kepada majelis-majelis kebaikan seperti ini. أولا أن يحضر إلى المجلس بشوق متعلق إلى رحمة الله إلى هذه المجالس. Yang dimana yang pertama, hendaklah seseorang ketika ingin hadir di majelis ini itu membawa hati yang rindu untuk duduk di majelis kebaikan seperti ini. Dan هذه المجالس مجالس الرحمة فيشتاق إلى رحمة الله. هذه المجالس مجالس المغفرة يشتاق إلى مغفرة الله. Yang dimana majelis seperti ini merupakan majelis di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya. Hendaklah sudah sepantasnya kita hadir di majelis seperti ini untuk membawa apa? Membawa hati yang rindu akan apa? Akan rahmat Allah, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. الصفة الثانية قلب حاضر ليس غافل. Sifat yang kedua adalah ketika kita sudah duduk hadir di majelis seperti ini, pasang hati yang hadir, pasang hati yang khusyuk ketika duduk di majelis ini. لأن هذه المجالس كما ذكرنا مجالس القلوب، الله لا ينظر إلى الأجساد ولكن ينظر إلى القلوب. Yang dimana majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini merupakan perkumpulan hati, yang dimana Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan seperti ini tidak memandang kepada zahir kita, tidak memandang kepada pakaian kita, akan tetapi yang menjadi titik pandang Allah Subhanahu wa taala di majelis seperti ini adalah hati-hati kita. ذلك كان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله معه مجلس مثل هذه المجالس يحضر الآلاف ما شاء الله في مجلسه، وكان سبحان الله هذا الإمام عليه مظهر المكاشفة، مظهر نور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فراسة المؤمن. فلما رأى واحد من طلابه جالس بجسده لكن قلبه وعقله يفكر في السوق، قال له فلان خرج إلى السوق في وسط المجلس اخرج إلى السوق. تعجب الطلاب وتعجب الناس، كيف الإمام يخرج من المسجد إلى السوق، من بيت الرحمة إلى مكان اللعنة، من مجلس علم إلى مجلس غفلة هناك، أخرج يلا تفضل. تعجب هذا الطالب وخرج وهو منكسر وفي الطريق يحاسب نفسه، لماذا؟ كيف؟ ما هو السبب؟ أنا أخرجنا الإمام أحمد جلس في السوق هناك. بعدين رجع بعد المجلس إلى الإمام أحمد يسلم عليه ويقبل يده، يا إمام سامحني، إيش المخالفة الذي عملتها أنا في مجلس؟ أنا في الصف الأول وحاضر معه. قال يا ولدي كان جسدك أمامي وقلبك يفكر في السوق هناك، قلبك متعلق وين البيع وين الشراء وين كذا وين كذا، دكان كذا دكان كذا دكان كذا، وقلبك متعلق في السوق. فلما خرجت إلى السوق أنت جلس جسدك في السوق وقلبك يفكر فيني، ماذا يقول الإمام أحمد الآن؟ ويا بخت الجالسين عند الإمام أحمد ورحمة الله ومجلس الإمام أحمد. فأنا أريد قلبك ما أريد جسدك. Kemudian dikisahkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau punya majelis seperti ini, yang hadir tuh ribuan orang, bahkan jutaan orang yang hadir di majelisnya.
Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal walaupun terkenal sebagai ulama ahli fikih, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kelebihan bisa mukasyafah. Bisa kasyaf. Ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ingin mulai daripada pelajarannya, tiba-tiba ada satu muridnya, satu santrinya, dia duduk paling depan. Kelihatannya khusyuk, nunduk, paling depan seperti itu. Lalu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai fulan ibn fulan, sekarang engkau keluar dari majelisku dan duduk di pasar sana. Lalu ketika muridnya bingung, ketika dia keluar dari majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal menuju pasar, selama di jalan dia berpikir, kenapa guru saya mengeluarkan saya dari majelis? Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal menyuruh saya meninggalkan tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu majelis ilmu, menuju tempat turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala itu pasar. Mikir ini santri, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal melakukan hal ini kepada saya? Ketika sampai di pasar, itu santrinya Imam Ahmad bin Hanbal ketika duduk di pasar, dia bilang di dalam hatinya, jasadnya di pasar akan tetapi pikirannya, hatinya berada bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Kata santri tersebut, sungguh beruntung orang yang duduk dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sungguh beruntung orang yang mendengarkan ilmu mutiara ilmu yang keluar daripada mulutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu. Jadi jasadnya di pasar akan tetapi pikirannya bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika selesai daripada majelis Imam Ahmad bin Hanbal, ini santri datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada gurunya. Lalu kata murid ini, wahai guruku, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa engkau mengeluarkanku dari tempat turunnya rahmat yaitu majelis ilmu menuju tempat turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala yaitu pasar? Kenapa wahai guruku? Lalu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wahai fulan, wahai santriku, ketahuilah ketika engkau duduk di majelisku, duduk di hadapanku, jasadmu itu duduk di hadapanku, akan tetapi hatimu, pikiranmu berada di pasar sana. Ketika engkau duduk di depanku, hatimu, pikiranmu berpikir tentang yang terjadi di pasar sana. Bagaimana, apakah barang saya sudah datang, apakah ada daging dan lain sebagainya. Mikirin sesuatu yang berada di pasar. Dan ketika aku menyuruhmu keluar dari majelis ini, kau duduk di pasar. Ketika engkau duduk di pasar, hatimu, pikiranmu ada bersamaku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dimana majelis seperti ini merupakan majelis Allah memandang kepada hati para hambanya. Yang aku inginkan daripada dirimu adalah hatimu, bukan jasadmu. لذلك الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله ونفعنا به ضرب مثال لهذا المكان الإمام أحمد بن حنبل. مثال هذا الجلاس لما يكون مغلق، واحد أراد يسكب ماء يزيد في هذا الماء أو الشاي أو القهوة وهو مغلق، مستحيل يخرج إلى خارج لأنه مغلق. ومثال القلب الحاضر المفتوح، مثال هذا لو سكت يزاد في هذا. فالإنسان إما قلبه مفتوح أو قلبه مغلق. هذه المجالس لا تحتاج قلبه مغلق. Yang dimana diibaratkan pula oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, perbedaan antara orang yang hadir di majelis ilmu dengan hati yang hadir, dan orang yang hadir di majelis ilmu akan tetapi hatinya tidak hadir bersama dia ketika di majelis ilmu. Digambarkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, orang yang hatinya hadir itu diibaratkan gelas yang kosong, gelas yang terbuka. Orang yang hatinya hadir ketika di majelis ilmu itu diibaratkan gelas yang kosong dan terbuka. Ketika dituang air, kopi, segala macam, itu apa? Gelas tersebut menerima. Akan tetapi sedangkan orang yang duduk di majelis ilmu akan tetapi pikirannya di luar, hatinya di luar. Maka itu diibaratkan seperti gelas yang tertutup. Ketika Allah tuang rahmatnya, ampunannya, maka rahmat tersebut, ampunan tersebut akan jatuh kepada orang-orang di sekitarnya. الشرط الثالث لقبول الإنسان في هذه المجالس. Syarat yang kedua agar Allah menerima duduknya kita di majelis-majelis seperti ini. الشرط الثاني أولا يحضر بالشوق، الثاني يحضر بقلب حاضر، الثالث يحضر بقلب فارغ، بقلب معترف، بقلب مذنب، أنا العاصي، أنا المذنب، أنا الغافل. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga. Jadi sifat yang pertama itu yang beliau jelaskan tadi apa? Ketika pengen hadir di majelis ini kita pasang, saya rindu mendapatkan rahmat Allah, duduk di majelis. Begitu. Yang kedua adalah memasang hati yang hadir.
Yang ketiga adalah memasang hati yang hati yang hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hati yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. الذي يحضر إلى هذه المجالس ويظن أنه شيء فهو عند الله لا شيء. Dan siapa orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini, dia menyangka dirinya memiliki kelebihan sesuatu. Oh, saya fulan ibn fulan. Oh, saya punya ini. Oh, saya punya itu. Siapa orang yang menyangka dirinya memiliki sesuatu, maka pada hakikatnya orang tersebut tidak memiliki sesuatu apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. يقول سيدي الحبيب عمر ما ذاق الهناء من فيه ركزة أنا. Bahkan dikatakan oleh Syekh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, seseorang tidak akan mendapatkan al-hana, yakni manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selama di dalam hatinya masih ada rakzat anak, masih ada sifat anania. Oh, saya fulan ibn fulan, saya ibn fulan, saya anaknya fulan, saya anaknya kiai fulan, dan lain sebagainya macam. ومثال ذلك مثال هذا الجلاس عندما يكون فارغ ويأتي صباب القهوة ولا الشاي ولا الماء، هو فارغ يعطيه يزيد لأن هذا فاضي. لكن عندما يكون ملآن ويأتي ويصب، خلاص أنت يكتفي، أنت مكتفي بنفسك، ما تحتاج إلى زيادة، أنت خلاص أنت فيك ما فيك يعني. هذا مثال القلب المتكبر، أنا مش محتاج لرحمة الله ولا مغفرة الله ولا نظر الله ولا عناية حبايبنا ولا شيء، لا خلاص أنا مكتفي، أنا هذا مثال الجلاس الملآن هذا. Dan contoh daripada orang yang di dalam hatinya ketika duduk di majelis ilmu ini, akan tetapi hatinya sombong, akan tetapi hatinya memiliki sifat anania, itu diibaratkan, digambarkan seperti gelas yang sudah penuh dengan air. Gelas yang sudah penuh, sudah ada isinya. Ketika dituangkan gelas tersebut, maka apa? Maka gelas tersebut yang telah diisi tersebut akan kena di orang-orang di sebelahnya. Sedangkan orang yang hatinya hadir, orang yang hatinya di dalam hatinya sadar diri, oh saya ini pendosa, saya ini sering buat maksiat, saya ini orang yang hina, itu diibaratkan orang apa? Diibaratkan seperti gelas yang kosong. Ketika Allah tuangkan ampunannya, Allah tuangkan rahmatnya, itu gelas, itu hati penuh daripada ampunan Allah, rahmat Allah, pandangan Allah Subhanahu wa taala. ينبغي حضور هذه المجالس بالاعتراف، لأن النبي محمد يقول إن لربكم لأيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا، ما قال فأعرضوا. فالذي يتعرض بانكسار، باحتياج، بافتقار، يا رب أنا مفتقر أنا. أما الذي معرض أنا ما أحتاج، أنا مريض حتى وإن كان موجود، ولكن لا يعطيها الله لأنه معرض ليس متعرض. المعنى من الآية ممكن أذكر معنى من إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. لله سبحانه وتعالى في مجالس نفحات ورحمات تعرضوا لها. Yang dimana kemudian dikatakan bahwasanya di dalam Al-Quran sebagaimana maknanya sebagaimana dikatakan di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya ketika di majelis-majelis seperti ini Allah itu pasti menurunkan nafahat-nafahatnya, menurunkan daripada pandangannya, menurunkan daripada rahmatnya, ampunannya, dan lain sebagainya macamnya. Wa ta'arridu, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian membuka hati kalian, mengosongkan hati kalian, menghilangkan daripada sifat sombong daripada hati kalian, sehingga apa? Sehingga kalian dapat meraih nafahat daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi الصفة الرابعة لهذه المجالس المباركة أن أراد أن يأخذ نورها وبركتها أن يحضر بنيات صالحة. المجلس يحضر بنية جديدة. ماذا تريد من الله؟ لأن هذه مجالس الله. نعم، سبب حبيبنا صلاح الدين جزاه الله خير، سبب لهذه المجالس كثير الحبايب ما شاء الله حضرنا مجالس هنا كثير، الليلة إن شاء الله كذلك مجلس رسول الله حبيبنا بندر بن فؤاد المساوى رحمه الله رحمة البرار. عندما نحضر هذه المجالس نحضر بنيات. الإمام الحداد كان يقول لطلابه لا تحضر إلا بنية، كل مجلس بنية جديدة. Dan hendaklah sifat yang keempat, hendaklah ketika kita hadir di majelis seperti ini itu membawa niat yang baik. Setiap hadir di majelis ilmu, majelis kebaikan, bawa niat yang baru seperti itu. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya majelis ini adalah majelis punyanya Rasulullah SAW, majelis miliknya Allah Subhanahu wa taala. Naam, majelis ini ada karena sebab yang di guru kita Al-Habib Salahuddin.
seperti itu. Akan tetapi pada hakikatnya majelis seperti ini adalah majelisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di majelis manapun. Alhamdulillah setelah ini beliau akan hadir daripada majelis Rasulullah Pekalongan, yang dimana didirikan oleh Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang dimana semua majelis-majelis kebaikan pada hakikatnya itu semua adalah majelisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. كان يقول شيخ الحبيب عمر عندما نحضر جلسة الاثنين في تريم مثل هذه الليلة المباركة، جلسة الاثنين في تريم، كان يقول كل ما تحضروا جلسة أي شيء صعب عليك في الدنيا، أي حاجة تحتاجها في الدنيا وإن كان من أمور الدنيا، حضور مجلس جلسة الاثنين بنية حضور مولد سرور أول بين المغرب والعشاء عند الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب بنية قضاء حاجة كذا، وبعد العشاء حضور جلسة الاثنين بنية قضاء كذا. الحمد لله نحن بين المغرب والعشاء اليوم متشبهين بالحبيب علي بن محمد بن شهاب، حبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب مسجد سرور في تريم. بعد العشاء مجلس رسول الله كان جلسة الاثنين ما شاء الله الذي للحبيب عمر. فنحضر كل مجلس بنية جديدة حتى من حاجات الدنيا، لا نستحي من الله، لا نخجل من الله. Dan beliau katakan hendaklah ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis kebaikan seperti ini, untuk apa? Untuk membawa niat-niat yang baik. Niat apapun itu, nggak harus dalam perkara akhirat, perkara dunia kita niatkan, kita bawa. Kita pengen ini tapi susah. Seperti itu kita hadir majelis ilmu, ya Allah semoga Engkau kabulkan hajat saya. Seperti itu bawa. Misalkan kita punya utang, kita hadir majelis ilmu, ya Allah semoga Engkau menunaikan hutang-hutang saya. Seperti itu bawa, walaupun sekalipun itu perkara dunia. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام الله أراد يطبخ مع زوجته العشاء، ما وجد الملح فذهب إلى الجيران يسأل الجيران، يريد يأخذ ملح من الجيران. نزل جبريل يعاتبه، يا موسى يقول لك الله لماذا تسأل المخلوق؟ سلني حتى ملح الطعام، أنا بعطيك حتى ملح الطعام، ليه تسأل المخلوق؟ أنا موجود. Bahkan pernah Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa alaihi salam itu ketika itu beliau ingin memasak dengan istrinya. Lalu ketika ingin masak, istrinya lihat nggak ada garam di dapur itu. Lalu Nabiullah Musa ingin apa? Ingin pergi ke tetangganya untuk meminta garam. Ketika Nabiullah Musa meminta garam kepada tetangganya, turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu kata malaikat Jibril alaihi salam, wahai Musa, Allah berbicara kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau meminta kepada makhluk? Kata Allah, kenapa engkau meminta kepada makhluk? Mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu perkara garam untuk makananmu. لذلك إذا حضرنا لهذه المجالس لا نستحي من الله ولو حتى أمور الدنيا. يا رب ابني خربان، قلبي خربان، بيتي ما في شيء، ما في أكل، اطلب الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب الملحين. من هو الملح؟ كثير الطلبات. Yang dimana oleh karena itu hendaklah kita ketika hadir di majelis seperti ini untuk membawa niat yang banyak, sekalipun perkara dunia. Kita niatkan, ya Allah rumah saya ini udah mau roboh, ya Allah benerin ya Allah. Bawa ke majelis ilmu, bawa ke majelis seperti ini. Ya Allah di rumah saya nggak ada apa-apa, ya Allah duit ini tinggal dikit, ya Allah akhir bulan, ya Allah kasih duit yang banyak, ya Allah. Bawa ke majelis ilmu seperti itu. ولا تنسى حاجات القبر ولا تنسى حاجات الآخرة هي الأهم والأعظم. Akan tetapi jangan lupa perkara-perkara akhirat juga, perkara-perkara alam barzah juga, jangan lupa di bawah. الصفة الخامسة والشرط الخامس لقبول هذه المجالس وهو أن يحضر الإنسان بدفتر وقلم. دفتر وقلم اكتب في بعض المسائل ما كتب قال وما حفظ فرق. Dan yang kelima, hendaklah ketika kita duduk di majelis ilmu seperti ini, majelis kebaikan seperti ini, membawa apa? Membawa pulpen dan catatan, membawa buku dan pena. Untuk apa? Untuk menulis segala ilmu yang kita dapatkan di majelis ini. Dikatakan apa yang diingat itu akan hilang dan apa yang ditulis itu akan menetap. أنتم مع حبيبنا صلاح الدين ما شاء الله كل اثنين في هذا المجلس بعد المغرب تقرؤون كتاب بعد كتاب، فوائد بعد فوائد، مسائل نصائح الدينية. ما شاء الله الإمام الحداد كما يقول أن سر الإمام الحداد في كتبه وسر الشيخ أبو بكر في أولاده كما يقول في حضرموت، لكن الإمام الحداد سره في كتبه. ما شاء الله النصائح الدينية مع الحبيب صلاح الدين جزاه الله خير، الله يبارك فيه ويطول في عمره إن شاء الله، فعلنا به إن شاء الله. الكتاب موجود فيه متن، لكن شروح الحبايب وتلذذ معاني الحبايب أخذوها من مشايخهم، موجود فوائد كثيرة مش موجودة في الكتاب.
فاكتب فوائد هذه المسائل فتلقاها بعد سنوات طويلة 10 20 سنة ما كتبتها موجود. Dan oleh karena itu hendaklah kalian setiap minggunya kalian duduk habis maghrib seperti itu baca maulid, membaca kitab demi kitab bersama guru kalian Al-Habib Salahuddin seperti itu. Apalagi kalian membaca di setiap minggunya kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dimana dikatakan di Hadramut sana rahasia sirnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad terletak di dalam karangan-karangan kitab beliau, di dalam kitab-kitab beliau. Dan rahasianya Syekh Abu Bakar bin Salim itu terletak di dalam pada zuriatnya, pada anak cucunya. Oleh karena itu kalian Nasaihud Diniyah itu hanya matan. Syarahnya ada bersama siapa? Ada bersama guru kalian Al-Habib Salahuddin. Kalian akan mendapatkan fawaid, manfaat, ilmu, kebaikan dan lain sebagainya macamnya. Hendaklah kalian tulis ilmu tersebut. Karena kenapa? Agar ilmu yang kalian dapatkan itu tidak hilang. Ilmu yang kalian dapatkan itu tidak hilang dan ilmu yang kalian tulis itu akan menetap. واحد وقف عند البحر ايش تعمل عند البحر؟ انا اريد اصطاد وهو قال ساكت لا معه زناره هذا ولا معه الحديد حق انا اريد اصطاد مستحيل ياتي السمك اليك وتاخذ السمك. لكن لما تعمل بالاسباب هذا تاخذ السمك هذا. فالذي يحضر مجلس العلم بدون قلم انا اريد فائده، انا اريد ما في فائده وما يكتب شيء. فكذلك الذي يصطاد هذا وياخذ هذا مثل الذي يكتب. العلم صيد والكتابه قيده قيد صيودك بالحبال الواثقه. Yang dimana diibaratkan orang yang hadir ke majelis ilmu tanpa membawa pulpen, tanpa membawa buku, tanpa mencatat, itu diibaratkan orang yang dia pergi ke laut, pergi ke pemancingan tapi nggak bawa pancingan. Dia pergi ke pemancingan, diam aja dia. Ikan pasti saya dapat ikan seperti itu, tapi dia nggak mancing. Akan tetapi orang yang hadir di majelis ilmu, majelis seperti ini dia nulis, dia nyatet, itu diibaratkan orang yang bawa pancingan dia pasti dapat dapat ikan seperti itu. Oleh karena itu dikatakan ilmu itu adalah hewan buruan. Ilmu itu adalah hewan buas. Sedangkan mencatat ilmu itu merupakan pengikat daripada ilmu tersebut. كذلك سيد الحبيب عمر يقول هل رأيتم أحد يدخل معركة القتال مع الكفار بالسيوف كل واحد مع سيف هذا يدخل بيده فين بتشوف انا بروح قاتل فين السيف انا يدي قوي هذا مجنون هذا. Dan diibaratkan pula orang yang hadir di dalam majelis ilmu akan tetapi dia tidak membawa pulpen, tidak mencatat, itu diibaratkan orang yang hadir yang ikut berperang tapi tanpa membawa pedang. Apakah kalian pernah melihat orang masuk ke dalam peperangan tanpa menggunakan pedang? Dia barakan ditanya, kenapa kamu ikut perang tapi nggak bawa pedang? Oh, tangan saya kuat, tangan saya kebal. Pasti hancur orang tersebut di dalam peperangan. والعلم معركة مسألة فقهية مسألة نحوية مسألة تصوف الإنسان في مجلس العلم في معركة فإذا ما كتب واستفاد ينهزم يكون مهزوم مغلوب في معركة العلم. Dan orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini tuh diibaratkan sedang berada di dalam peperangan. Kita hadir majelis ilmu, kita berada di dalam peperangan. Orang yang menulis diibaratkan orang yang masuk ke dalam peperangan membawa pedang dan dia akan menang daripada peperangan tersebut. Karena kenapa? Di dalam majelis ilmu kita perang dengan ilmu-ilmu yang disampaikan, ilmu fikih, tasawuf, usul fiqh, fawaid dan lain sebagainya macamnya. هذه 5 شروط سمعتها من شيخنا الحبيب عمر رحمه الله نقلناها إليكم ليس من الفقر وإنما هي إلى سيد الحبيب. Alhamdulillah, ini merupakan 5 sifat atau yang hendaklah kita bawa ketika kita hadir di majelis kebaikan seperti ini, yang dimana beliau dapatkan ilmu tersebut. 5 sifat ini beliau dapatkan daripada guru beliau Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan alhamdulillah disampaikan kepada kita semua. الفقير بصراحة أنا مستحي أجلس بين الحبايب هنا في هذا المقام. هذا ليس مقام الفقير ولكن امتثال الأمر خير من سلوك الأدب وإلا الفقير لا زلت طالبا للعلم ليس حتى داعي. Dan kemudian beliau merasa tidak pantas duduk di antara para habaib, duduk yang dimana ini merupakan kedudukan mereka para habaib zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi
ini hanya semata-mata patuh kepada perintah Al-Habib Salahuddin, yang dimana dikatakan imtisalul amr khairun min sulukil adab. Meniti patuh kepada perintah itu lebih baik, lebih didahulukan daripada meniti adab. Ini salah satu sifat daripada ketawaduan beliau. لأن محبتهم سعادة هؤلاء الحبايب والجلوس معهم عبادة وما شاء الله التعلق بهم زيادة من القرب من الله سبحانه. Dikatakan duduk bersama para masyayikh, duduk bersama para guru, duduk bersama para habaib itu merupakan duduk bersama mereka ibadah. Duduk bersama mereka itu ibadah. Cinta kepada mereka itu adalah cinta yang akan selalu membawa kepada kebahagiaan. Dan bertaluknya kita memiliki ikatan yang kuat kepada mereka, ikatan hati yang kuat kepada mereka, para habaib zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu merupakan ziyadah, itu merupakan hal yang membuat kita semakin bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-qail mahabbatuhum fardhi wa dini wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa kullu ma khairu ma amlika. Anna mahabbat al-bait hiya kullu shay fi dunya. Bahkan ada dikatakan oleh ada seseorang yang mengatakan bahwasanya cinta kepada mereka itu menurutku adalah suatu kefarduan, suatu kewajiban. Fardhi ini maksudnya. Dan cinta kepada mereka, kepada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW itu merupakan kefarduan, itu merupakan agamaku, dan itu merupakan kebahagiaanku. نسأل الله أن يرزقنا محبة الحبايب هؤلاء آمين. وأن يرزقنا إن شاء الله الأدب معهم ظاهر وباطن إن شاء الله. آمين. يجعلنا من المحبين حقيقة لهم إن شاء الله، ويجعلنا إن شاء الله متصلين من ظاهر وباطن إن شاء الله، لأن محبتهم هي محبة النبي وتعلقهم هي تعلق بالنبي. آمين. وهم باب وصولنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظهم إن شاء الله من كل بلاء ومن كل حاسد ومن كل حاقد ومن كل باغض ومن كل باغي ومن كل متطرف ومن كل مجنون ومن كل مبتلى. نسأل الله أن يجعلهم إن شاء الله في حسن الحصيد ويحفظهم إن شاء الله بالصحة والسلامة وعافية ويبارك فيهم بركة شاملة. متعنا بهم بركة شاملة إن شاء الله ويحفظ جاوة وأهل جاوة وأهل اندونيسيا وأهل اندونيسيا إن شاء الله وجنوب شرق آسيا وجميع المسلمين واليمن وتريم خاصة في هذه الليلة. أنزل على تريم يا رب الأمان والإيمان يا رب العالمين، اجعلها محفوظة من كل حاجة لدين الله ومن كل الحاسدين ومن كل من يريد فيها الأذى. نسأل الله للتريم وأهلها وللحبايب اينما كانوا وحيثما كانوا ان من ارادهم بشر ان الله يجعل كيده في نحره، ان الله يمزق شملهم ويفرق جمعهم ويجعلهم حصيدا للاسلام والمسلمين في خير وعافيه وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, beliau Saleh bin Muhammad Al-Faqih Al-Umari telah menutup daripada nasihat beliau dengan doa-doa yang sangat indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan segala doa dan hajat-hajat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita semua. Ini yang bisa Al-Fakir terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas hikmahnya, ilmu dan faedahnya yang disampaikan kepada kita. Jazakumullah khair. Juga satu hal yang harus kita ketahui, beliau ini termasuk murid Habib Umar termasuk Faul. Habib Anis ada Faula, Kures, Habib Umbir dan lain sebagainya. Sehingga kita semuanya insya Allah mendapat keberkahan dari Habib Umar melalui beliau ini. Kemudian satu hal lagi juga, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqih ini punya karangan adab dari bangun tidur sampai tidur. Adab min jamul 24 sa'ah, 24 jam bersama Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita akan baca kitab itu, bertabarruk dari kitab insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan punya adab, karena memang adab ini harus lebih banyak porsinya daripada ilmu. Jadi jangan ilmu saja kita dapatkan, namun juga harus banyak punya adab. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka. Jadikan ilmu itu sekedar garam atau bumbu saja. Wa adab dogigo, sedangkan adab tepung. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, jangan sampai milih
garam atau bumbu itu seperti tepung, sementara ilmunya dijadikan seperti bumbu. Gak karuan. Inilah insya Allah kita akan baca kitab itu di majelis ini. Jazakumullah khair insyaallah. Ya Rabbana ta'afna bi annana wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawba taghsil li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد لله.